assalamu alaikum mamar musulin ko sunu ko ngano sunu ka ko ngano ka katala lolo duna kimbaga kin kanna sahili bambu nga afrique europe asie océanie amérique wada ka kuni len ko do xibaar be gadan kata xay xibaar baran tan aga tan kata yagare kara yo sine sukuna krosi ne ande barna aga tan kata yakaru be len ko take allah gi i khalifa legini ya iginayi jidi Sénégal kuna prosinde be de bar Sénégal kuna ni kuna 2020 sini dangi teke wano ba 2021 ko ken rapport mo bugo fina mais 2020 ken ko kuna iri tuyni kuna te fumbe ka tankata ko mo sikki tankabe ado yakhar mbane ko ngalen ko takke Allah di khalifa legi ya ignani jidi donc fano kuna amamanta to khintani ay tagna kata fumbe ka tankata kebe khalin ko takke lemine be len ko takke khaha ay do yonki ganterini ignayi sarano nganani ignayi sarano mpatenga len ko tanga ku nyaxaro kulle mun ka kuna ay tagna kata junu sikki ko mo nyeri ado tampile do bane junu sikki ko mo nyeri do tampile do bane kente gamane surundinde yaxaru be ga surundinde a fogbe surundinde ke karanyani a foyo go xaye len ko takke sare wakati ñimme ido yonki trini walla xa ina sare bito fili bito sikki felle yonki naraga kenga tankata remedo sarasu bamu ke kara ken kuna directeur ke bega sikkido yonki caxankaranga aga sikkido yaxare do lemine yonki caxankaranga iga xilli docteur amadou doukouré yo a ken kuna ar ke xibare ko kuna ko tambe kuna igada simme de bari fumbe ga tankata aga tankata masala ngena de bari aga tankata yakare yonke ga kata kisini ado remme remme gena bangene duna yakare gena sigiti remme ayonke aganta ayonke gata toke lemene ke xa ado saha nga kata rini ni ke xam yo ten no kuna ibtindi kuna nanti sini dangi teke kuna 2016 2019 kuna fumbe ga tankata fo bage sirinka bawno kengati xarebe yonki ngol toxi atankata komo filli ado tanjike do tumu axa wacce kuna 2020 ke iti komo sikki tankabe ado ko do baare donc igede xaymande bari ko ni gede crossine de bari région ko noko ka région len ko take aga kamunga iga région ko be len ko take ya xare ngana ni sikki agana sikiti duya yonki ngatelle ado agana jidini yonki ngatelle iri nyukuna tambakunda ado tambakunda kuna ayan kamu presque ado dakar fu ngay banam besu len ko take ay tagna katakame ya xare yonki tokeni igana jidini donc région ni tarakhaya aga tankata Kaffrine ado Kédougou kata Sédhiou Ziguinchor kukuna ado Kolda kukundu odni kuna kun kala ko yonki to ko donc ke sukite manne igaro comme sala ngeen no kuna a fo gabe len ko take dingira se bansu xencen ner ay tang na kat ya xare len ko take ya xare be len ko take xaraga na ni dem xore no nga agana sikke duwa antu walla aga fo gabe aga telle visite médicale ni te ini xadi ya xare be len ko tanga ke be ga finne yaxni len ko take a fo gabe anyana kunya yo goni xa anyini sorro be len ko take angani xence angani ni len ko tanga sorwa len ko take itelma sera otina soro be len ko take semberal lo xonyaniya il faut to manya kundu il faut ma sako kundu kungo kuna afito ko rembane gani me ta woni tere remu fili remu sikki ina kita ci di bane kina to fum lemu yo goni xalen ko take ay kitene ku be len ko take iga debulatu nga anna fay len ko take jare kantoro nga krosi mentenunga ya xare la no ngutu ala sikiti ni doa ala xantere doa rek maga njidi jare kanta karanga waxa nani ke ñaxare akite nga kangolunga arantini ti kangolunga la igatelma jare ka debe wolo debe yo kun kay kenkini ke andi yakuna yaxaru ku ñaxaru yogoni jidi nga xoti ma xa kay ikaran ko bangi in tirondi ni fo suno ko ma seret ni nga igatini indaga debu xorenga indaga
may katta jidini kengana jofene debe jare kanga cendi ni yonki nga xote yo ay tangana katta khadi yakaru kuy mega digamu ken tangana katta nanti len ko tanga kesu wata amato xadama den men len ko tagge fanka anga nan kite norene anga tami gollen timandi atinandanga bo yakhar akana fere aga du sofene mo xombe aga katta du sangal mo xombe ken kite man yakharu kuti fogabe anani par exemple yakhare len ko tagge on exemple nyako nga jalan naraga gilli balu yo anari golmi optal nga inati place ntoronga anagiri golmi anari kungoni inati place no andari ni bakelia bakel khakadi tawona place kiti inata danga andaga tamba wala wuro sogi yo kendo ko kada yogoni kille ken ko Allah na yon kille gi Allah ni khalifa ligi yogoni khalen ko takke igna sega platon kam rek yonkina daga wala inda jidi mi platon narga yonkina rek donc kesu no konkuna iri gango nyawara kata kagum rek iri gango nyawara kagum len ko tagge xana mare mesu len ko tanga xante kata ñak nga nanti foya fate o yalla ñaga nanda annan giri annan cigi parce que kebe agaye sakata agana nya o sun ko nga ko ma farum pana agana rem pana nga len ko tagge anga manya serebe ga tuncini aga crossini aga demana ka ken ko pepe demana aga telle jare kan nga akotiyani yo fotra khad bari crossi khadi kuna bo digamu yan kenga yogoni dunge yogoni madunge ken ya tan ya xareke len ko take agana sigiti duwa agana xanta duya len ko take anga ñini xadi kanu ku gollenga ak fonto baka kan gollenga yo akite nje nga golle mo gombe antaka jono kundu anda fay len ko take ya xarabe len ko take agana ya xar mbani ambana ni kan no len ko take anna tan khassarin ciro kat khassari sore mbi ci anna sa khassara nga kan cellana nga kan curana nga kan cellana ya yaraxate naari annagira annaga saxa annaga yaraxate ko dugge annaari anna yokulis demande ganta maxa anyana ñokuni ngankini annaari xadi ñaxamen xadi ankitengena kawana je kenga presque kenni wuro naxan ken noxonkuna ken katta tumana kam moxo ken katta axa len ko tanga ken katta tumana kam moxo len ko take aga waxati kete waxati be len ko take anga tunu len ko take ay metunu nanti ituma yimme donc len ko tanga man neng patat de barni kenga len ko take man nem parat de barni len ko take ya xare ke len ko take aga na xante du len ko take fom parat de bakka ak tungol lu nya kaga no komba ado len ko take man nek korosinde façon ñane len ko take aga tuncinde be de barni tuncinde be gal ñan dabate aga rono di la gana xante do nante foyi fatenga ma alla ganda sago ñala mo kombe man korosinde de barni parat de barni xade ke comprati xar ki xatin ci len ko take sakati a fogga be len ko take yaxaru len ko take anga ñini len ko take yugun tere yugun nga jama palle walla yimme jamane bane ke no ko mais inte debu bane no ko donc iri ñi xadi wulu xoroy laq nga alla ñam pandi maka yaxaru na ñam pandi maka yaxare nga na xante do nanti len ko tanga ikina a xante do nanti foyi fatanga a fogga be len ko take anta kina ñina kara yo anta kine ñina kara ça veut dire que sakalle mako ke yimme be gam prante ñana ado yugo kena xa aga demona tuwano yande ken kako na tuinde ya xare nga xaraga na ñi fo len ko taka gara xante duwa ma xasun diatu dan tanto ado kine nga kapalle mako mo franta bakina nga parce que ken ci len ko taka ay demona len ko take fumbe ga tankata jidi e gana rini aga na yiso bon kita ma allah demona ay kita noye ma bon digamu tan ka kongi atan kata khadi fumbe khadi yiga rakake ya khade ke ga yiga ya khade kem prate manni yigandu yigana est ce que len ko tak katabi ci xante du len ko tak ga yigandu be yigana am prante continuer ku yigandu aba len ko tak walla kharbi sa len ko tak am prante yiram ko fra yigandu frawna parce que crossini fogga be len ko tak ya sappen ko kon kenni atagana kati yiganden kara ay tagana kati yigandu khoto yogona allah kara bawno ke dakar mi oro crossi o kun dakar era yo kube ga jaman pandi fo gobe tan ha crossi ma kareni bang atana kata ya xaru kulen ko takke o ko kube crossi xaro ga shabar mani nga o ya xaru ci bin togal li ga ti gande gen ko no diga shabar mani gan ko wuron no diga tella yiga est ce que diga yiga na wakati mbe ay gi wakati yana kenga est ce que l'heure ki amo futi buru nga est ce l'heure tinte yani donc bawno
tuwanu ñime ga ko mo be yigandu yogo Allah kara angana yigana karangana ya kirse angana ya lemine ayige yige fane akati ala jogo wati nga a foroxe leur ni naxatime ala ñaxana xa wala leur ni sikime ana naxata ma yigande ke ay kata sayini ay kata sayini bakka noxonga pour dakku gana laganga parce que yogo Allah kar lon ko takanda yige ay du kini yigande ke soro burunga dakku na rek maranti gene parce que arante minni kenke demande parce que yigande ndaga adi place paga adi jinka adi jim place yo oga katta kebe ko ken no rek o tinatan yakharu kulen ko tanga len ko tanga ke khibara ko ndar fanka ke ko tin ko langa te sino maname len ko takke ama junga ke fanka di lig Senghor ni Abdou Diouf ni ma Abdoulaye Wade ni ma ke Macky Sall len ko takke fanka ndambe ci de bari len ko tanga fumbe ga tankat ken kar mais kara tara khaye yakharu ko khagara ko yakharu ku gara ko négligence comme farti bure farti nga ni yakharu lukunga yakharu ciginte lukunga farti nga nyana jare kanu ko noko parce que anke yaro jalante nan daga tellen ko takke hôpital nga igam khari len ko takke pour ana kata place ki taga sakka akotona parce que itina tan waxatu annam waxati makki anda fam waxati nga nayri parce que ikunta ko tawni taxran ko sindu sax parce que kunga ben de bari yo maka ñi xama e sage-femme ni yogoni ado infirmière ni yogoni daga mi gi ni problème ni kita kenn ko nga yigi takka so walla gi amandel donc o katta mané de bari len ko takke mané croisi ni de bari len ko takke ku kakara len ko takke fanka ke hakara nga o katta mané ko fanka ke hakara len ko takke aga prade sikke be de bari len ko takke wotun tenga na hôpital no kharaga manya yakhari ciginte agana yakhari tan certana ka len ko takke gemme ke prati ya kam mo len ko takke igam prata ke watran jaaxe gume de len ko takke ke be watta gay len ko iga gemme mo kombe iga fere signal len ko takke agi sogon kita agari kebe agi sogon bawona angana rono annan tike ya tukara annan qalsi ya tukara kube khaga non ka khadi ona buri ngani wuti ya ci tukana kharaga na yoy memara mu yoy meso nyaga ay tagana khadi lokotana ka khadi kube ga hôpital ken ko len ko takke bawo nangana krosi anga tele hôpital len ko takke jare ka len ko takke ani na sere bani len ko takke kenyam buguti xaran killenga yo ganni njini taxa gedenga il faut qu'on a tungu nya ko mela ganni o xoxoni o mama yakharu ni yakharen jidi ndina problème ngi parce que kunga ya atuwa ngi maxa a xaqle ngi maxa ide xeya ide xarangunde ya minatu ngana fam arro xeñana anga muku ke ngati nanti yakhare ado yonki ntoxi yo mané len ko takke ga sigir xebe len ko takke igati ni len ko tanga yakhare yonki nga ay toxini agana jalang noxonga wala ganay len ko tanga agana jidini anda fam jilli wutu yogoni jilli kani noxo yogo ya ganay bakka kan noxonga yogoni ki len noxo ñan yonki nga telle yogoni len ko tagga odo wori yimme yogoni hôpital ni laqani man si kati jam ci ay yonki naraka yogoni di soxon plateau xama katabi ci jidi ana yonki naraka ma len ko takke yogo xalen ko takka nak ma do jidi ina daga inati saxanga idi deni réanimation ya parce que fu fi nga akota danga yo lemunu ko xalen ko takke o katta man de bar len ko takke ke sunu ko len ko takke remme ke be xalen ko takke aga saxe nga xante dura il faut ko yimme len ko takke ona ngiri ya len ko takke ona len ko takke fankan c'est vrai o digamunu duna su yakhare nya xibaare mais sonin kara len ko takke il faut ko xano kitti yakki il faut ko kafoni ñanan ci len ko do feddu nan ci len ko takke yakharuna ngiri len ko takke kuube len ko takke expérience ngi maxa tuwaxu ngi maxa xaqle ngi maxa kenkar len ko takke ina gidi len ko takke ina ti waxa len ko takke on ngiri on a fait yaxam len tugunuku kuube ga xantene do fata nga nanti foy fata nga o kati tunci di kam o gi demana noko ke gatele kane mo gombe ananya kenti tampini remente tampini ani sogon kita anani yonkima ado watte mari wala sakate ado kalenare parce que rengabe xay tara xay jidi ni xaxali ya xare ngabe jidi ni ado rem kesu iray wucci dallante ñana ido jare mbale gano ido wucci dallante adi barni ido jare ñana kesu wona ile ganni nga fonne est ce que len ko takke fer su ko gagne kebe xakko len ko tanga wona prato xakla to kenga kenn man
o kuri woro o lemina xuninga yaxaruku len ko take i kal yaxarunga ma len ko take i me mani walla i gideni i gongono fi dantanto ina pranto kungalla ay tagana kat yaxarenga angana xante am patenga antan nam pranto xono annam pranta dukurosini irawumbe angironi annam pran dukurosini yigandube angi yigana e annam pran dukurosini xa wakati ni beni xa angarono joxen noko ngaay digawumbe ko aranyana yogoni itu yogoni tutu yo omati wacce lemunga inta tu mais yogoni ga fogbe ixa itu o kata o gira nyaxaruku o yaquku anda famu o kati tunci kammo o kati me demana kammo ke sunu ko pour jidi genari ni katte agana sigi katte agana sigi agana xante duwa o katta manne debarni o gi tunci ni anani akati torene rementi toren donc digamen pay masalangem pay odo kalli katta khaya parce que fankan karanyande bagandi idi kayti ni ya bagandi na bangandi na tuindi nanti yonki ngabe nga tokkay fumbe ga to nyaxare karanga aga tankata sini dangitiki aga tankata komo sikimi ado tankabe ado bane yaxal jani gatini yaxare nga agana jidini yonki ke bamba bimbina kamu ado nyena donc ana kalle do bré na xam do ken no ko nyana kuna wala gëna giriti kalle do bré na xam kato ona de katremme remme ke be ga sikilen ko take anke mbega nya sakata ambega nya khus khore yo anke mbe yimme khalen ko take mo ngada lemu ngari ma ngada gismor ngari yo anke mbe khalen ko take e alla gada yaxare kinanga aga wina kam maxa kan noko aga nyanga wuyal na tini nanti yaxare anyana wutanka afabankanga angartine ankanga sunan do parla nyando ko meti yaxare nyangi likanga agar ni go sakata oga kat kebe ko rek yaxare ngabe girika fabanka kan aga khairi be gama fabanka ke ante kemmente aga telekabe mais ay gemme kal yaxaru ci ay gemme kini gusir ay gemme kal ya kini yaxaru sur iga tungondin iga fere nana igaran takharat agam para agani kebe kita fabanka ke aga takharat tamuki anda fam donc ma kata khara folomani kit ana wase bitte bawna adi lingu ngara adi yigande lingu ngara adi sokoro ko frampro ngara ada yube en ci fo xorenga ada wara adi ti sunna do farla anke ñi go encore rôle ni man parce que mama yakar ñi digame ko ten digame to kan kakle nga ndegni ada digame ci agar kebe ko ko fe noné ko ati anyan taral le may yakare bawna lemna ko ando me ñan yakare ma anyan wu ñal lemma anyan kapal lemma anday golnya nga domé yakare daga digame ko wakati mbe dembe sax kapal lemma ko golnya yak yodo yakare nke hakle mo ñete sax ay rini anda fa ati ke ñaxare len ko tagge taxuru ko sikki anam prata kine taxuru ko fana anara gira ñaxare parce que gira ñaxaru ngana maxa alla rayan ko gira ñaxaru xarando ko be gan saga fa be andira ñana fa ba bane andira ñana fa bani wala xak an kawlem anna gira ñaxaru place kine angar gira ñaxaru place ne ken mané anna mara parce que gira ñaxare ngana maxa na marna angama ko ana nya gira ñaxal ci riya ama ga ñi men ci nit ati me xakadi anna ya saxé te nguren man anna doro anda doro afitu ko anga kane ke ngani ke ngata ndanga ngati wacca anna ya xare wutu fabanka anna ri tankanga anda bagi lum ari to sunando farla itanyan timandin anyan yokkon min bawno ya xare antana ama yokko ama timme donc anke ñigo anyam paranti ya xare ke anna paranta timani donc angana saxam place kini kenya saxam place ke anna raga anna doro anna raga ki tumpi anna nya danga tongon dindana anna crossing dana afitu ko wakat su comme gannin ko xalle nga xarbi sa yexa xarbi saxa ken xaye 1 2 3 kayindu mangat anna ka mangara falleka wala xa anna gumangutu anna yogo li len ko tak inta xala fayun sax nan ci yaxare ke
ada fonya a sahantel wala ma sa iga kebe nyana e sa frampare wala ma framparo donc ten sa en place ati mama place ne man mama place me anda dan canga anda dan ci parce que odo mama no di sangana odi ga soyni odo mama ni sangana odi ga soyni ati kuku nanga na kutagu man ci sik andara ga gira nyaxare andara ga saxe andara ga mame e allah tu khali agana gemu khakkalante atangana gemu khakkalante ma jimdo xere ga nyaxana kalle mbana ka bakame te aru xeñani iga muku nanti xari fatame xari gana tu vois donc ono xakkale to ko fini yogoni e len ko tanga kenkara kani gatu kuna o gari ne kat lemine anke lemine allah tamma to ban kani ngay radio be de wakati mentina lemine be kat sikka gati ikella yima to gana annam bange annalli wonan ta radio wonan masala to gana masala anga katamma to gana mo manna ko c'est suranti ma to gana yaxu yaxaren xalant to gana no saxeyani agana xante jillanke nga anga faten ani limu ngara yigandi limu ani wara iranci ku be suga ma xani taxunu waxan len tinga droko fille siko kunyana xan nga digaro nga bak yiganden taxali mo no rakke tani kuti aga ni tele mo xombe aga yile mo xombe sara no bang taxalle ma ko bang menya nga ko bang adan ke ni go yimbe be ga bak xagatel dingere ni ko tani ko taranta xatal ay fere ñana waxatu ay ñaxali ñana kende soye ñana anga faten parce que yaxare gëna xante nan ci remé faté ñaxale xore la samé nga yaxare be de len contacter ak kende ga matit donc ani limu nga ani sogo ngara kesu pour annalli ando sahanalli annam bange duna ando sahanalli duna suna gamanga irko remé gëna sare xabilan ci kontanina xabilan ci sona sangendo sengena an comme gati yaxaru kurumbayrinika wala mukke kurumbayrinika donc allah tan charan tugana wuron no xon katanke mbi ci bange duna anga kabana xen kon anti yim akite nga golle nga wuron do ki wuron waxati mbi agati pranti yi tumana pour inan kata fu feki di kat jëm kita an kayino nga an ko nga an xampana an dampu wuron do ki ake mo jëm kita max jilla rampate agara fata annara na bange duna anke nakki nya nga xen kane nakki mo nya nga xen kane ana fam wuronga anna fata xen kane anya ko nakawa an nyana wuyenga nga fo dambe de bari ken no xadi annari xadi kellem na ko no annara na wati ken no akite nga sor kompe akite nga kangol nga ay dañon ki ci xabat ay wurnu karon pilis fu be ga sikki kan no mi kati ngini ka fak kati ran ci dulu ni sakati e kagu nyugo ira laban to londi mi kata kontane ta kebe garon ni ino ko na adi faten an kanti jomti annari anna taxwen cera ay damba tanga taxu mais fo xote ni minna idro kom be kulumi angara nga kuluma amma hakle nga agama nya haklanta kebe demanda gantama ado tora ado tampier annari tankela angal allanta anna tankela matu ko anna ko nda anga katam matu ko mo xam kulmi en dangi falle annari anna tre encera ayan krosini nga ko mo xam sunu kon digami ayan tangane khuro yimbe busi ado ji kesu rek joge na makan kita annam maka fonam makan kita rek agari ni agan torono aga khatoro parce que fogadan kita rek ay fogada khakata donc remeranti matuga remme ana kharama katam matuga annari khakhadi akendo sarayo kesulun ko tangara ga joppe yana sagata ina tinal na kharan kompon anna tewe am papa nan kurusi anga kharangu dubar am papa gra itu anga amma anci kedam bat yi go gante kanga anci kedam bat aga feri so dak anga kata to ko ke kata tangana ni ko la ke mo ko bi anande de kharankani na gillanga ratu dude na kharankani na aga ndene kharankani
walla xa agana gemu bina axa yugu siru taxa lengu siru xoxono sigiri surunga kunnan kitellaga idan naga domi l'école nga aña école nga aña modin xaraŋi annari an ken naña sagata walla an naña xus xoore an ken ma simme nanti len kotanga likku yogone amma maxa kan noxonga annam ma tumande ayi an ken ñan sanci xoora ka sakati yaxare amme yaxare anga jope ñana xusunga len kotanga fi dantanto kunnan prante bakka amma maxa gollenga ay tagana gilli kance landu kompon deberundunga anda fam yokku wankuyunga xar sore ke me anga jofene dingira aganañi am xaragana an xarangu angama katta chance kita anga xarangu latono xarangu xaragana lato angama sore ko tambe yimme walla yimme anga tu boteya maxa xaranga xati bawona allah rono 8h nga anna yanka 10h nga ngurunte nani kan anna sar ke sar ya xare dewa anati ma awarna de gollen to mais oni le munen ciuni ñani yile ña do de no ke sar ya xare soro ko en temps pa ba ma en temps fande yogoni me yugu yogoni me ay xama xa inti debarni inti tini na ke yaxare xaraga le mu ngol remu pa xaranga na lemine wutu aga karanga aga adema na gollen lenki alhamdulillah lenki kuna alhamdulillah oy walla yugu yogol len ko take igada yaxaru gollen ngana wutu igri yaqun kana idi likku yogoni idi bagi xamma pour kesu yaxare ke xa axa katalen ko take axa kata yonkin caxantete yonkin caxayana a fetoxo nanti a darajane a bewun taxuñani walla fausse damete non ma xa kati ruweye kita anke ngana gir goyen lexe walla ngana gir tuganga a ngana rek a ñaqe na kati sikkitanga donc fini kuna o gango ku tangana kata leminiya yo anken xa yigo a ñande kele yaxare reti dur xoto gillaga ma xante duwa a ñaxalindi o ma tanna bonondi o ma tanna kampongutu o ma tanna segenda ma xam ona segenda pa ba xam yo ke lokha mo go defon ko kenna parce que o tinto tuwano xa o di masala ken kara o de gamundi mena xa nan to su xoruno o suñana ka xore bana no ko na fam o suron ka bana no ko ñaan wona mbiri xabila bana no ko ana fam donc o ande kinga o gamundi mena xanga mais sunnando farla ngar ko mo ko be di force fait to ana ngor ko mo ko ito danga pour yiwe na nyawo danga kan no parce que fanken xa xaju nga botu aga munna ntere ano ko wana wasimi bitana ka bane no ko wakati rinu kuna yogoy gilati nde ka kita ngata ka taga nga telle ndim kore mais kente ka sumpu ko kudde na fam donc wana ku ka to ko kidle na fito ko o dunya o ga birene me xam mais est ce que gannin ko ngo dunya ga birene me xam mo ko mi ga muñini me xam mo ko be lenki dunan o ga ke lenki ki be len ko take o wacci limunu ko o yimme so ma xati wacci limunu parce que lemine nga def fo bure su do bari xara xil centre parce que ndama rekite o ku sara no ngodo mara mo xombe est ce que ku do mo mara ko wor sumpun ko yi wor kappen ko yi parce que kapal ma ko nan ko est ce que ko yi nanti anyin ke doron mo ko man ke fabu tugu nan pa xore amma tugu ne amma xore am pa tugu ne yakam pa xore yakke an kaw yakke ta xama ta xal ma ko kuncuna an kirsunya anyi men jiminte yana kusura yo adaga xaxadi tel lembani xaxadi komo gor komo mo gori ogori masala ken xam masala nga debade ken kakara remme ngo ado ko fonni marié ko do ko kafonni remme marié no to ano ngere de aklanto nga ñek xam igam ngoye lew yo xaxal de peke be kino mo gori ka mais te su lenki ori atano o gam masala nga yaxare killi xante gana ya fatanga man kurosi nun de bari prendre na batte ake ñonki nakisi are me ñonki nakisi ana sahakit ana ke sahakita no ko re men na sahakita no qabilan ci na so waxam o kat ke xaritu ci ni kam mo parce que yonki ngebe toxe taguma ci to ma siringa o karani bang
taguma cinto maka sirin bawo ngena ya Tambacounda région quand même me yaxare ayon kin toxe 2020 2020 oku waxa on Tamba région ya bakel département yonki yaxaru man me yonki toxe ken do lokutan adi metan ana fa donc wona yaxaru cinci oni dema na tuinde a xoten yaxare suga xanti fatenga a xotena a crosin ne xoten agañi muñini do batte mo ko xam parantirin ke to ga muñin da batte parce que o yitino i kabana fini yogoni ay men kotono da batte wonati ngamu ko yogoni xar wara yimela il faut qu'on a ke mbogo yin ko laña il faut que o moto na forcer mais o kata wurundi no kumpo go bes ay tagana kata khadi lokota khadi ya khare ke yigandu yogoni akaran ganninga anye siri kharbi salen ko to yakharu nga liga ken kada bar ken dori ke dore ke be gaga gando sakanu nati kew ay ge ngi ana donc foni len ko take kano goti ngara ko khadanga ngati angana tuncina adaga do munye anga kabana fo gabe antili ngada anga tina ang munye da danga anga tina anga kabana fo ni ada munye tan donc on a mes dema ono kitun kinime nawtu kalli yakharu kalli yugu kini yakharu e wana ferenya oga mes dema mo gombe e o wax yakharu ko o yalle mu ko gira yakharu ko ha xar kebe ga o dagante kano ko nga o gana war taxal ma ko o gana war mo fo dambi diga mesu ada mare ya trindi diga kanden mare ya trindi ada diga mo ya trindi o kata diga munu akamanda mo gombe o ga me demana akamanga famul mo gombe o kata anani fitina maro o dana ona fam o gana masala anani fitina maro na o kata famul na tuinde nanta danga kebe ga fatenga onda sahanya onda yimma onda ha ikiliswa donc on tire pour na agaja mais na tuinde nanti aga kebe ga fatenga wada la nyaga anam buga fatenga jimdo ko atanna sahakita remen qara sahakita yo donc maremu xaxi bane kan ablay camara ko mo ga ko xara mo ko rek o jokki xanda trinka e xar fay rek loko agna xana ferinya aga munna abonné chaîne ke atokani soninjike.com xana hakitu tv xana ci vidéo ke xada xanu xada kafo ke xay mun la lo fedde ke nako a fedde mayantan parce que anga sur su len ko tag télévision am ma xana ti ke télévision ke mo na trinka yogo ne youtube wala chaîne ni ka fay yogo len ko tag an TFM atrinka wurondo ke yogo ne ngan DTV atrinka yogo ne 2STV atrinka yogo ne Sen TV atrinka yogo ne Walfadjri atrinka yogo ne ka RDV wala di metra ku ñana chaîne donc ke nga na wari aga mina anga kontane angati len ko tanga an kontane kan ci wote ku be ga bakati donc kaymul na abonné safande du lokko dumbe ke annati ke be xaga ko ngi vidéo su fo su ga yankano ko nga anga trinka sa langar xanu khadi kitindrome ke be sigente nga kam annati sa langa ma xanu xa kitindrome ke be ga yankano ni annati ay de nga khadi ke be len serbe len ko tanka kat safanin anga tanga ke be safan anga to ke be ko ngi angari wari mogombe angari milanga mogombe anka anna digama xamma anga katta fumbe kappa xaqlunga anga tuini chiffre gna yam maxa o gade masala ke beron lo kannako angari kebe xawari yaxare do tora alla gad siga gilli alla gad fora fatenga angari tora be wari yaxare ke ga do nga anka ga katta simu be bangandi anna bangandi ke su rek ono kitun kirme o ga me demana mogombe o mari ngi mari ñaxaru ko o gira ñaxaru o yallemo o xogon yaxaru man dafa am taxal ma yaxare ha duna yaxaru nga iga katalen ko takki alla gana wad jaxeri fatinga wad jaxeke e aganti yonkin tokke aganti wotundini aganti toron iga rone jëm do xeri iga bak jëm do xeri e mi katanga ko kay katana danga e mareremu e xeydi teremu fusir ma jëmu ñana katana yox kompo donc xaxi bane kan ablay camara ngati len ko tanga oro ke xibara li katakaya o ci naka assalamu alaykum warahmatullahi taala barakatuh o ko tatana
xana yam pumaxa o ku yam paxamaxa assalamu alaikum warahmatullahi taala